जय माँ लक्ष्मी। आज आसतु श्रवण करवा कनकधारा स्तोत्र। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र। यह नियमित पाठ किंबा श्रवण करने द्वारा आर्थिक समस्या दूर हुए एवं घरे सुख समृद्धि और धनर अभिवृद्धि होता है। यह संपूर्ण भक्तिर सह श्रवण कले व्यक्तिर धन संबंधी समस्त कष्ट और दारिद्र्य दूर हो जाए। कनक अर्थ सुना एवं धारा अर्थ प्रवाह। यह माँ लक्ष्मी अनुग्रह व्यक्तिर जीवन में सुना और धनर वर्षा सदृश अभिवृद्धि आनी थाए। यही स्तोत्र नकारात्मक शक्ति को दूर करी शांति प्रदान करिथाए। यह मनरे सकारात्मक चिंताधारा आनिबा सह जीवन प्रति दृष्टिकोण बदलाई थाए। जदि आपण माने माँ लक्ष्मी कृपा बा आशीर्वाद प्राप्त करने चाहते निश्चय श्रवण करंतु एही कनकधारा स्तोत्र। श्री कनकधारा स्तोत्रम् अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गने मुकुराभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतयः। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशो मधुकरीव मोहोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवयः। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदख्यम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविदिशोऽपि एष निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायः। आमीलिताख्यमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनिकपक्ष्मनेत्रम् भृते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनयः। बाह्यान्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभे याहारावलीबहरि नीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया। कालाम्बुदलिललितरसिकटभारधारधरे स्फुरति यातडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनयः। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमथिनि मन्मथेन मज्जापते तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः। दद्यादयानुपवनद्रविणाम्बुधारम् अस्मिन् न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवाह। इष्टाविशिष्टमतयपि यया दया दृष्टया त्रिभीष्टप्रपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कुशिष्टमम पुष्करभीष्टरयः। गिर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति
सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्ते भुवनेकगुरस्तरुणे श्रुतै नमस्तु शुभकर्मफलप्रसूतै रत्ने नमस्तु रमणीयगुणार्णवाय सत्यै नमस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टै नमस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमस्तु नालिकानिभाननाय नमस्तु दुग्धदधिजन्मभृते नमस्तु सोमामृतसोदराय नमस्तु नारायणवल्लभाय सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि शररुहाखि तदन्दनानि दुरिताहरण्यदत्तानि मामेव मातरनिसङ्कलयन्तु मन्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनेति वचनाङ्गमानोऽश्रीस्त्वं मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्धस्तेविकनकुम्भमुखावसृष्ट सर्वाहिनि विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातः नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणी ममताब्धिपुत्रीं कमले कमलाख्यवल्लभे तं करुणापुरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोक्य माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमं कृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्नोऽहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्धभावितसायाः इति श्री भगवत्शङ्करपादविरचितं कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीकनकधारास्तोत्रम् अङ्गं हरिपुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशो मधुकरीव मोहोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवयः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदख्यम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविदिशोऽपि एष निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दिवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताख्यमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनिकपक्ष्मनेत्रम् घृते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनया
बाह्यान्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभे याहारावली बहरी नीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतपि कटाक्षमाला कल्याणमा बहतु मे कमलालयाया कालाम्बुदली ललितरसिकटभारधारधरे स्फुरति यातडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनयः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमथिनि मन्मथेन मज्जापते तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकयः दद्यादयानुपवनद्रविणाम्बुधारम् अस्मिन् न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवाह इष्टाविशिष्टमतयपि यया दया दृष्टया त्रिभीष्टप्रपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कुशिष्टमम पुष्करभीष्टरया गिर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्ते भुवनेकगुरस्तरुणी श्रुतै नमस्तु शुभकर्मफलप्रसूतै रत्नै नमस्तु रमणीयगुणार्णवाय सत्यै नमस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टै नमस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमस्तु नालिकानिभाननाय नमस्तु दुग्धदधिजन्मभृते नमस्तु सोमामृतसोदराय नमस्तु नारायणवल्लभाय सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि शररुहाखि तदन्दनानि दुरिताहरण्यदत्तानि मामेव मातरनिसङ्कलयन्तु मन्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनेति वचनाङ्गमानो श्रीस्त्वं मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्धस्तेविकनकुम्भमुखावसृष्ट सर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातः नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणी ममताब्धिपुत्रीं कमले कमलाख्यवल्लभे तं करुणापुरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोक्य माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमं कृत्रिमं दयाया
स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्नोऽहम् त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्धभावितशयाः। इति श्री भगवत्शङ्करपादविरचितं कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीकनकधारास्तोत्रम् अङ्गं हरिपुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुराभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशो मधुकरीव मोहोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवयः। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदख्यम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविदिशोऽपि एष निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मेन्दिवरोदरसहोदरमेन्दिरायाः आमीलिताख्यमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनिकपक्ष्मनेत्रम् घृते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनयः बाह्यान्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभे याहारावलीबहरि नीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय कालाम्बुदलिललितरसिकटभारधारधरे स्फुरति यातडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमथिनि मन्मथेन मज्जापते तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्यादयानुपवनद्रविणाम्बुधारम् अस्मिन् न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवाह इष्टाविशिष्टमतयपि यया दया दृष्टया त्रिभीष्टप्रपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कुशिष्ट मम पुष्करभीष्टरया गिर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्ते भुवनेकगुरस्तरुणे श्रुतै नमस्तु शुभकर्मफलप्रसूतै रत्ने नमस्तु रमणीयगुणार्णवाय सत्यै नमस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टै नमस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय
नमस्तु नालिकानिभाननायै नमस्तु दुग्धदधिजन्मभृते नमस्तु सोमामृतसोदराय नमस्तु नारायणवल्लभाय सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि शररुहाखि तदन्दनानि दुरिताहरण्यदत्तानि मामेव मातरनिसङ्कलयन्तु मन्ये यत्कटाक्षसमुपासनविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनेति वचनाङ्गमानो श्रीस्त्वं मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्धस्तेविकनकुम्भमुखावसृष्ट सर्वाहिनि विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातः नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणी ममताब्धिपुत्रीं कमले कमलाख्यवल्लभे तं करुणापुरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोक्य माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमं कृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्नोऽहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्धभावितसायाः इति श्री भगवत्शङ्करपादविरचितं कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री कनकधारास्तोत्रम् अङ्गं हरिपुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुराभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशो मधुकरीव मोहोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवयः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदख्यम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविदिशोऽपि एष निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मेन्दिवरोदरसहोदरमेन्दिरायाः आमीलिताख्यमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनिकपक्ष्मनेत्रम् भृते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनयः बाह्यान्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभे याहारावलीबहरि नीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया कालाम्बुदलिललितरसिकैटभारधारधरे स्फुरति यातडिदङ्गनेव
मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनयः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमथिनि मन्मथेन मज्जापते तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसं च मकरालयकन्यकयः दद्यादयानुपवनद्रविणाम्बुधारम् अस्मिन् न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवाह इष्टाविशिष्टमतयपि यया दया दृष्टया त्रिभीष्टप्रपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कुशिष्ट मम पुष्करभीष्टरया गिर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्ते भुवनेकगुरस्तरुणी श्रुतै नमस्तु शुभकर्मफलप्रसूतै रत्ने नमस्तु रमणीयगुणार्णवाय सत्यै नमस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टै नमस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमस्तु नालिकानिभाननाय नमस्तु दुग्धदधिजन्मभृते नमस्तु सोमामृतसोदराय नमस्तु नारायण वल्लभाय सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि शररुहाखि तदन्दनानि दुरिताहरण्यदत्तानि मामेव मातरनिसङ्कलयन्तु मन्ये यत्कटाक्षसमुपासनविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनेति वचनाङ्गमानोऽश्रीस्त्वं मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्धस्तेविकनकुम्भमुखावसृष्ट सर्वाहिनि विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातः नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणी ममताब्धिपुत्रीं कमले कमलाख्यवल्लभे तं करुणापुरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोक्य माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमं कृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्नोऽहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्धभावितसायाः इति श्री भगवत्शङ्करपादविरचितं कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्।
श्रीकनकधारास्तोत्रम् अङ्गं हरिपुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुराभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतयः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालादृशो मधुकरीव मोहोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवयः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदख्यम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविदिशोऽपि एष निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मेन्दिवरोदरसहोदरमेन्दिरायः आमीलिताख्यमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनिकपक्मनेत्रम् घृते भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनयः बाह्यान्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभे याहारावलीबहरि नीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया कालाम्बुदलिललितरसिकटभारधारधरे स्फुरति यातडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनयः प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमथिनि मन्मथेन मज्जापते तदिह मन्थरमीक्षणार्धम् मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्यादयानुपवनद्रविणाम्बुधारम् अस्मिन् न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनि नयनाम्बुवाह इष्टाविशिष्टमतयपि यया दया दृष्टया त्रिभीष्टप्रपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कुशिष्ट मम पुष्करभीष्टरया गिर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्ते भुवनेकगुरस्तरुणे श्रुतै नमस्तु शुभकर्मफलप्रसूतै रत्ने नमस्तु रमणीयगुणार्णवाय सत्यै नमस्तु शतपत्रनिकेतनाय पुष्टै नमस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमस्तु नालिकानिभाननाय नमस्तु दुग्धदधिजन्मभृते नमस्तु सोमामृतसोदराय नमस्तु नारायण वल्लभाय संपत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदान विभवानि सररुहाखि
तदन्दनानि दुरितारण्यदत्तानि मामेव मातरनि संकलयन्तु मन्ये यत्कटाक्षसमुपासनविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनेति वचनाङ्गमानो श्रीस्त्वं मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्धस्ते विकनकुम्भमुखावसृष्ट सर्वाहिनि विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातः नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणी ममताब्धिपुत्रीं कमले कमलाख्यवल्लभे तं करुणापुरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोक्य माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रमं कृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्नोऽहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्धभावितसायाः इति श्री भगवत्शङ्करपादविरचितं कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्।